la casa y ¿cómo se llama? Es una bendición pues que les dan. Y pues cuídenla. Y pues desearle lo mejor. Wishing their best just to take care of their house because it's a great blessing. So I asked them, you know, as families that have received a home before, you know, this is a really big transition for them. So just having that, you know, just that's comfort that somebody else has gone through it as well. Y también a mi amigo Tom. Gracias, muchas gracias. A todos. A nuestra patrocinadora, a todo el grupo, pues agradecerles. Estamos muy contentos ya. Yo ahorita estoy estudiando enfermería también ya. Felicidades. Y pues ya lo que pudimos haber metido en la casa porque estamos ocupando para otras cosas, estamos estudiando, los niños están muy contentos. Qué Ya, bien. muchas gracias por todo. Okay, go ahead, Carlos. Okay. So she went into, so she says that her house is great, that the kids are very happy. However, she went back to school. She's taking nursing school now. So it's been a very great big blessing and a big change in their lives. Y el señor Serafín también terminó. ¿También terminaste la secundaria? ¿Pasaste? No, todavía está el resultado de... Muy bien. ¿Pero tú crees que pasaste? Okay, so he just took his test for middle school. So Ceneval o Inea? Ceneval. High school. high school. He just took high school. took the exam to pass high school. He doesn't know if he passed it. So Carlos said, "Do you think you passed?" And he's like, "I don't know." We'll see. We'll see. Muy bien. So he did that at our community center. He took it. ¿Alguien más? La escalera. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pues a los que próximamente van a tener una nueva casa. Y como ustedes comentaron, nunca se olvida la primera vez. Hoy me dio sentimiento de ver el piso. La emoción que uno siente cuando llega toda la gente y empiezan a poner. La primera visita que tuve la señora Angélica y señora Gloria, que ahorita no está con nosotros, pero cuando llegan, no sé, uno siente la conexión de acá adentro, la chispa de que hay algo diferente. Hay su emoción, sentimientos, la responsabilidad de uno como papá es brindar la casa y seguridad a su familia. Uno siente impotente, mal, de que no podemos darle esa bendición a nuestros hijos de su casa. Se nos enferma más seguido por no tener una casa adecuada a sus necesidades de ella. En tiempo de lluvia, al salir al baño afuera, la gripa, enfermedades. Hoy en día, mis hijas también saludables, las dos niñas, Areli y mi niña Giselle. Están bien fuertes. La vivienda, no se me enferman, no, nada. Mi esposa todas las semanas está bien contenta. Es el pilar para empezar una nueva vida en la casa, es muy diferente. Muchas gracias Tom, Lilly, Eric, Dave, los amigos de Lilly, para todos. Muchas gracias amigos de Lilly. Nada más para decirles que de parte mía, de Tommy, del resto de nuestros compañeros, estamos muy contentos de estar aquí. Es nuestro placer poderles ayudar en todo lo que podemos hacer y el sentimiento es recíproco, ¿no? Si ustedes están contentos, estamos contentos, es una gran familia. No es una cosa que es un cargo para nosotros, es un placer para estar con ustedes, poderlos ayudar y poderlos inspirar para que su familia tenga una mejor vida y sus hijas puedan ir a la escuela y puedan evolucionar, ¿no? Una situación mejor para todos. Gracias. Gracias. Do you remember what he said? Yeah. That's why I was like, We can, between all of us, we'll try to remember. So he was saying just how much of a difference it is to receive a house
and not only that, but just the different energy that you feel. He said he got really emotional when he sees this, you know, the pad getting ready to get poured. He says when he sees Angelica also, like that vibe of like, we're gonna get this done. And it's not only a house, it's truly something living that we're all putting into to make this a reality. He also expressed that those same feelings of being a father and not being able to provide, and just feeling that weight on him, that it's a great big liberation, because from this point on, they're building from this pillar that's the home, and he truly believes that the home is a great big pillar that you build out from. And also he says that his daughters, that they would get sick a lot, everybody would be sick all the time. And he says, not only are my daughters now not sick, but also my wife is just very happy. I see her much more happy, and just that feeling of togetherness. Muchísimas gracias, qué bonito las palabras. Y la carrocero, pinta cara. Después negocios. Sí, estoy pensando Buenos días a todos. Como estaba diciendo aquí, compañeras, son muchas emociones encontradas, porque cuando uno ve esto, pues uno se acuerda de todo el proceso que uno vivió, y al igual, pues estoy de acuerdo con ellos que uno como varón tiene que proveerles la casa, las comodidades a ellos, pero por circunstancias de la vida a veces uno quiere y pues las necesidades no puede. En el momento que a mí me dijeron de lo de la casa, cuando dijeron, yo les soy sincero, la credibilidad, yo no creía, porque venimos de una cultura que no está muy impuesta a recibir sin que dar uno algo a cambio. Pero realmente cuando ya mi esposa nos convenció, ya después, créanme sinceros, delante de Dios, pero digo que ya íbamos por la convivencia. Ya lo de la casa, ya era como extra. Pero me gustó mucho la convivencia, la amistad que he hecho con todos los del centro comunitario, y estoy bien agradecido. Unas palabras que me dijo el señor Alfonso, los confundo, Sí. me dijo que, y no se me olvida eso, dice que la casa no iba a cambiar nuestra vida, en el buen sentido, que eso era un empujón para que nuestra familia fuera unida. Y créanme lo que, gracias a Dios, mi familia está muy unida. Porque uno se olvida de los pendientes de que si va a llover, de que si mi hijo sufrió muchos de alergias, ahorita ya las alergias se fueron. Entonces, son tantas emociones que uno quisiera expresar muchísimas más cosas. Lo que solo me resta decirle a todo el grupo Bumol, a Lilly, que Dios bendiga sus vidas siempre, porque dejan tiempo aquí, a todo el centro comunitario, hacen una gran labor, créanme, transforman las familias, y pues que Dios les siga dando vida para que lo sigan haciendo. Me encantan las palabras, porque esto es exactamente lo que queremos hacer, ¿no, Angélica? Es ¿meta es la palabra? Queremos para las familias, porque ya sabemos que es mucho más de la casa. Y qué bonito como dijiste, gracias. Sí, No, good. A mí se me quedó bien grabado eso que me dijo el señor Adolfo, porque dijo, es que muchos pensamos que la casa, pero no, nosotros lo hacemos, pero es una satisfacción bien hermosa cuando uno entra y abre la puerta. Y me dijo, nosotros te dimos el empujón, lo demás ustedes pueden hacerlo. Y pues sí, me preguntaba Lilly, y le dije, sí, ya hemos hecho unos arreglitos ahí porque nos gusta, nos disfrutamos lo que ustedes, a través de todos ustedes, nos pudieron ayudar. Qué bonito. Okay, tell him, Carlos. So you have all these feelings that it's really hard for them to express just what all this brings up in them every time that they see this construction site ready to go. He also said that it was at the beginning he just couldn't believe
he said, we come from a culture that it's very hard for us to receive something without giving something in return. So it's really hard for us to understand, and we're even skeptical to say that someone's just going to come in and help us and build a house. So he said after some convincing from his wife, and they got called to receive their house, they finally realized that it was happening, that it wasn't. A lot of people say that. A dream, that it wasn't something that wasn't going to happen. It wasn't an empty, broken promise. And he said that after a while too, that he started realizing that it wasn't even about the fact that they had received a home. He says he wants to open up his heart and let you know that the bonds that he has created here with all the friendships is the reason why he keeps coming back, because it's truly something life-changing to realize that he could do so much for so many people just by being here. But the community changed his life as much or more than the house. Being part of this community. And I told him that's exactly what we try and do here, is we try and have people to participate, and that's what Angelica and all of our other leaders help to create, is this community, and that's why we're spending all this time doing this instead of just mixing cement. We'll get to that, don't worry. So yes, and another one of the big parts, he was saying that my dad told him something, which was that receiving this house is not it's not going to change your life. This is just a push for you to change your life. So the changes that they went through, he started to realize that they sat down and they were like adding more things to their house. They were doing little changes here and there because they felt proud of their home. They felt like they could move forward. They felt like they were moving through and just having all these changes in their lives. So it was very important for him to hear that particular thing at the beginning, because he realizes that is a very true statement. Anything else that I missed? Anything else? Qué bonito, muchísimas gracias a todos ustedes por las palabras tan bonitas.